Okay, so blessed blessed morning, no, kanatong tanan. No, blessed morning kanatong tanan. Welcome no sa nining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so blessed morning kanatong tanan. Welcome. No, kanatong tanan, welcome, no, ning programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. Then, no, kana bang, ha? No, so, live kita karon no, diri sa sulod simbahan. No, muslag live ta dito man sa balay, no, karon diri sa taka para medyo taas ang hangin. Tas ang lugar, no? So blessed morning, no, kanatong tanan. Salamat gid sa ginigsuon diin padayon kita no magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. So welcome Luzon, Visayas and Mindanao. Today is Monday, no? April 14, 2025. No? So glory to God, no? Kagahapon igsuon, no, wala ta naka live kahapon sa buntag, no, wala ta ka live kagahapon sa buntag o sa gabi kay grabe kaluded, no, grabe kaluded kay pag abot sa basta Sabado kay sayo ko kay sila mama dito sila sa udlot, so ako pagkuhaon, no, ako pa silang kuhaon. Kung ako magkuhan kini ko kusumo padagan mga 1 hour, no, ang biyahe one way, no, so tapos pabalik magyapon, no, pagdating dito sa simbahan i-drop ko sila. Tapos pupunta ako sa Tambungon, no, para magkuha din sa mga kasamahan, no, kaya natagi mga ABC training, Advanced Bible Course training, and then namin practice. Diyos sabi tayo, wala namin ito kaya kuwan pa ang pare, alas 10. Hapon na lang po. Ako lang yung dito. Kaya pa mo pare na live. aya pa ko mag-live. Tapos disturbo kay mo ay pagpalit sa mo dito be. Hi. Nag-live? Oy, niwala ko pa oh. Buot pa. Oy, asa na to akong kuan? Samukan. Samukan kina sila ay pagpalit sa mo dito ka. Pagpalit sa dito kan. Bahala mo si paliton dito pan. Ay pan siguro og soft drinks. Anong pan? Ha? Ha? Oh, sige. Ambi daw singkal. Sige. Bek. Testimony ka karon ha. Hawa sa mga disturbuhan ninyo. Ay, dito na mo ka pagpalit dito te. Okay, so blessed morning, no? Kanatong tanan. Bek. Napanos na na? Bek. Ha? Lain na daw. Sige. Kaya nga. Sige. Times 3, 120. Oh, sige. Surprise na yan. Pila dita? Ano? Hmm. Alin na. Sige. Naman ang tulong. Sa 4 daw. 4, 160. Sige. 160 na lang tapos. Siya lang makising. Bibi. Sige, ato na ka. Di lang din. Okay, ito din ikon. Pag napamalisok si Maribik. 205. Ay, naku, mandali. Oh, sige. 160 plus 45. 160, upat na nakaset. Ug 5, di pwede. Hindi na kayo. Wala na imuha day, wala day nagasta din nyo. Kinsira man niya. Ang ila day. Na sige. Ay na
Wala pa ulan de practice. Nya balik ra mo dito ron. Sige, sige. Unya na kayo magkuan ko dire dito na ko. No, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome sa nga programa sa Ginoo no. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host Pastor Jorim Canilio. No, so welcome no kanatong tanan. Salamat gyud sa igsoon nini nga kabuntagon diin magpamalan usab kita no sa pulong sa Dios no. So welcome. Now welcome kanatong tanan kaninyong tanan mo igsoon no. Salamat gyud sa Ginoo igsoon nini nga kabuntagon no. So today is April April 14, 2025 adlaw karon nga Lunes no. So blessed morning no kaninyong tanan kanatong tanan no. Shout out no sa ato nga mga shout out sa ato nga mga kaigsuonan diya sa Ginoo no. So glory to God no, glory to God na kaninyong tanan igsuon din padayon kita no nga pamalandong no sa pulong sa Dios. So glory to God no kaninyong tanan maigsuon. Salamat gid sa Ginoo sa nga pagsunod din nga programa no. So salamat gid sa Ginoo again. Today is Monday no, April 14, 2025 no. So salamat dito sa igsoon no. Shout out kanyang tanan ang mga viewers and listeners no. Kagahapon sa Sabado wata naka live kay namatigimo nga every Saturday training, advanced Bible course training, and then nagkuha ko ila ni mama og sa taga-udlot no. Ako nagbiyahe kay hinay magong padagan 40 km per hour. So 1 hour tapos back and forth dayon lecture no. Pag-abot na ko diri pagsimbahan ko adto na po kog tambungon ko ano po ko sa mga kaubanan you know. So pagaman lecture paghuman na po dayon pagkahapon na hatod na po sila then practice og unsa na practice din ta sa worship praise and worship no. So pagka Domingos buntag hapon no ta naka-live kay nagkuha na po ko sa udlot gikan mi alas 5 abot mi to mga alas City Kapin balik ato na din sa nagato na din ko sa Tambungon no kuha na pod pagaman so nang simba nga meeting gahapon Domingo soul winning then hatod na pod sa mga tao then pagkahuman nahuman ta din mga alas 8 no hapit na mga alas 9 you know. So glory to God. So basta Sabado Domingo so loaded jud no, loaded jud kayo no. So salamat sa nigsoon tungod kay manaing baga loaded ta diya sa Ginoo no. Glory to God. So man nga atong live basta Sabado ug Domingo murag dili ko maglisod by faith no tungod sa grabe nga ka-busy, but glory to God igsoon ini nga kabuntagon medyo na late gamay tungod kay malagi. So tungod sa mga kabisyo nato no. So blessed morning kanatong tanan no. Welcome sa mga program sino no. Shout out sa ato nga mga AIM-OTLGC family no all over the world, and then shout out sa ato nga mga AIM-OTLGC workers no, namely ni Pastor Rhea Rigas kinatadkan Rigas, and then kay Pastor Jaime Alcover Canilio, Pastora Jesusa Likin Canilio no, kaya then kay Pastora Maribic Sinangguti Jiro, and then kay Pastora Catherine Ravina no. So blessed morning no kaninyong tanan kanatong tanan maigsuon. Salamat gyud sa ginigsuon nini nga kabuntagon no magtuon na sad ta no sa pulong sa Dios. Glory to God igsuon no. Glory to God. Salamat gyud sa ginigsuon sa inyong mga kinabuhi no. So shout out sa atubod nga municipal mayor no, kay Mayor Honorable Mayor Attorney Al Pistolante no. Blessed morning ug sa ipod nga members of family no, sa nga First Lady no, kay Honorable Maria Vida Pistolante, and then kay Attorney Teres Ann Pistolante, and then kay Engineer Kyle Pistolante no. So blessed morning no kanyong tanan diha ug sa atupod nga Vice Mayor no, kay Honorable Mariano R. Martinez, ug sa atupod nga mga municipal councilor no, sila ni Honorable Alferines Corominas Gonzales, and then sila pod ni Honorable Maria Vida Pistolante, Honorable
Lo Ornopia, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Conrado Loon, no? Then Honorable Nini Basco, then Honorable Romeo Caayo, no? So blessed morning. Then shout out also, no, kay Pastor David Russell Don. Thank you for watching. Thank you for being family, parts of the family of the MOTLGC. So blessed morning ka natong tanan. Shout out kanyong tanan maigsoon. Thank you for watching, no, sa tanang mga viewers and listeners around the globe. Blessed morning, no, kaninyong tanan. Welcome nini nga programa sa Ginoo, no. Igsoon, just comment down, no, kung may mga pangutana, just comment down, no, kung may babatiin po ka, just comment down, kung may apaampuan ka mo, no, just comment down. Igsoon, no, every Saturday and Sunday, grabe gid nato kaluded mga igsoon, no. So glory to God, salamat gid sa Ginoo nga bisan grabe kaluded, but then para sa Ginoo, no, para sa Ginoo. Okay. So igsoon, no. So again, ang shout out kanyong tanan diha, no, just comment down, no, kung may mga pangutana, just comment down, no, kung may babatin po ka, just comment down igsoon. Then salamat gyud sa ginigsoon nini nga kabuntagon. Din mag-uban sa bita, no, within an hour, no, sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome, no, kaninyong tanan, kanatong tanan mga igsoon. Thank you for watching. Okay, so no, shout out kaninyong tanan dia. Thank you for watching, no, mga igsoon sa Ginoo. Blessed no, blessed morning, Luzon, Visayas, and then Mindanao, no. So shout out kaninyong tanan. Glory to God, mga igsoon, no. Before ta magatuon, no, pamalandong sa pulong sa Dios, ato sa no, ihatag na to pa no, Pastora Maribik, no, na siya diri karon, no, para mag-usapod nga mag-testify noon sa ang kayo sa Ginoo sa iyong kinabuhi, no, Pastora Maribik, no. It's your time, no. Ay lang hotdang akong oras, ha. Magkalo ra ka, hadlo kag mainitan. Bubutas ng buhok ko. Okay, si blessed morning sa tanan, no. Salamat sa Ginoo nini nga kaudtohon. Blessed morning usab kay Pastor Dan, asa ni David. DRD Dano, salamat sa Ginoo sa imong pagtan-aw. Thank you, Jesus. Okay, igsoon, ako pasalamatan sa Ginoo, no, ang kaluwasan nga malay-bayad. Salamat sa ko sa Ginoo sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Glory to God kanimo, Pastor David Dan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, no. Thank you, Jesus. Glory to God Jud. So akong pasalamatan sa Dios ang tanan nga mga panalangin, no, nga gihatag sa Ginoo kanako. Og thank you sa salamat sa ko sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa og sa tanan, no. So thank you po sa tanan ba na nakaingon gyud ko igsoon mga kun mabarog ta sa Ginoo. So salamat ko sa Ginoo kay sa dihang niabot ang panalangin sa akong kinabuhi. So muna nga kinahanglan gid ta nga mobarog igsoon, no. Kinahanglan ta nga mobarog ang mga challenges nga niabot sa atong kinabuhi. So salamat sa Ginoo kay mubangon gid ta, no, mubangon gid ta igsoon og mobarog gid ta diha sa pagpangalaga sa Dios kay atong una-una igsoon nga naka-focus ta diha kay Jesus. Kay once maka-focus ta diha kay Jesus, dili gid ka mabackslide sa imong pagpangalaga diha sa Dios, no. So dili ka mabackslide igsoon once naka-focus ka kay Jesus. Nya salamat sa ko sa Ginoo sa akong kinabuhi sad niya. Every time nga mo atake ang yawa, so it ma-divert dayon ba. So ma-divert dayon sa positive dayon. So manasalamat ko sa Ginoo sa tanan nga gimold sa ko sa Dios, gimold sa Ginoo akong kasing no. Salamat ko sa Ginoo kay inana nga panahon di ay so aduna di ay nga pagabuhaton ang Dios, no, sa ato ang matag usa. Salamat sa ko sa Ginoo sa mga kalag nga gigamit sa diri sa alaga sa Dios bisan diri sa MOTLGC sa naga-challenge, sa naga-support bisan pa sa asawa sa Pastor Janet. Dako sa kong pasalamat sa sila kinabuhi niya. Sila sa gigamit sila sa Ginoo bahin sa kuha kay
ay kung wala sila naga-guide sad sa kuha, wala sila gigamit sa Dios, so makaingon sa kuigsoon niya, masalaag gid ko sa Ginoo, masalaag gid ko sa Ginoo. Salamat jud ko sa Ginoo kay adunay gigamit sa Dios para ang akong papadulong sa pagpangalaga sa Ginoo. So adunay mag-remind unsay maayo, unsay dapat niya. Salamat sa ko sa Ginoo kay every time nga ako na mahunahunaan niya, panahon niya maluya, nam yun ay kaluyahon Diyos. Salamat sa Ginoo kay gilig-on ta sa Dios, no? Adunay pulong sa Ginoo nga maglig-on ka nato. Every time nga mautaki ang yawa maigsoon sa itong kinabuhi, so anaagid ang pulong sa Dios, no? Kung once magbasa kag pulong sa Dios, mao kini ang magdasig kanimo, no? Amen. So magdasig kanimo ang pulong sa Dios every time nga magbasa ta, no? Every time nga mag-reading ta sa Word of God. So adunay mga challenges igsoon, but ang importante diha mo barog ta, mo stand lang gid ta igsoon, no, sa pagpangalaga diha sa Dios. So at akong pasalamatan sa Ginoo jud ang tanan, no. So dako pasalamat sa Ginoo sa gigamit nga mga tawo sa akong kinabuhi, kay kung wala sila gigamit sa Dios, so wala sab ko karon. Masalamat ko sa Ginoo kay importante igsoon dugang challenge, no. Challenge diha sa pagpangalaga sa Dios sa iyong kinabuhi niya. Atong fokusan igsoon nga ang kalipay nga to sa unahan, no. Ang kalipay ba nga malangit ang tanan, nga malangit ta kay kung dili ka maka-focus sa pagpangalaga sa Dios, so aduna gyud mga consequences. Sakit kayo ang bunal, no, sakit kayo ang bunal nya, dili man ta gusto mabunalan mga igsoon, no? Dili ta gusto nga mag-suffer sa mga sacrifices nga mga pain ba, dili ta gusto ni ana. But salamat sa Ginoo kay ana ka igsoon nga usasad ka nga naka-challenge, no, mga viewers, no, usasad mo nga naka-challenge po sa kinabuhi sa alagad sa Dios, no, nga padayon lang ta igsoon, no, challenges sa atong kinabuhi, padayon ta bisan unsa pa man ang may tabo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi sa pagpangalaga sa Dios. Mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato, mobarog gid ta igsoon, no. Once mobarog ta igsoon, ato yung maangkon ang kalipay, kalipay igsoon nga pagpangalaga diha sa Dios. Kana lang, no. God bless you igsoon. Oh, thank you for watching. So ako ibalik kay Pastor Jorim, siya nang mag-wali. Tingala ko ba nagsalita mo? No, so blessed morning, no. Naunsa man asa man nagikan. No, so blessed morning, no, kanatong tanan. Salamat din po sa Ginoo, no, Pastor Maribik, no. Thank you sa imong kinabuhi. Then padayon, no, nga nagapagamit gyud sa Ginoo. Wala gid tay lain. Connected man gud na ang butasan na asa. Unsa nga asa abasin diri. No? So, blessed morning. Pastor David, yes, auntie. No? So, blessed morning, no? Kaya, Pastora Maribik, no? Thank you po guys sa mga kinabuhi. Glory to God. Okay, so, igsoon. So, just comment down, no? Kung na may mga pangutana, just comment down. Glory to God, no? Glory to God. Ay, hatan ako sa imro na. Igaman ako. So, blessed morning, no? Kanatong tanan. Glory to God yun sa mga igsoon. Oo, so boss. Why boss? Okay, so comment down, no? Just comment down mga kapatid, no? Kung may tanong po ka, just comment down. Glory to God, no, sa inyong mga kinabuhi igsoon. Okay, so igsoon, please open your Bible with me to the book of unsa ni? Sa to dapita. Isa okay, so just comment down, no? Kung na may mga pangutana. No, just come down. Salamat gud sa Ginoo. Jeric Clarito Asingua is watching right now. Sir Jeric Clarito Asingua. No, blessed morning kanimo sir. Thank you for watching. Sir, I decree and declare abundant blessings to you and your family in Jesus name. Whatever your heart's desire, God give it to you right now in Jesus name. And then whatever challenges you're facing right now, you are victorious in all aspect of life. Thank you. Glory to God. God bless. Okay, so salamat gid sa Ginoo, no, kay Pastor David Russell Don, no? Thank you for watching. And then okay, so Luke chapter 17, no? Luke chapter 17 verses 11 to 19, no? Luke chapter 17 verses 11 to 19, no? So glory to God, no? Glory to God migsoon. Salamat gid sa Ginoo. Then paday kita nang magatuon, magapamaladong sa pulong sa Dios. And then
Please, don't forget to share this live, no, to your friends, to your loved ones, to your family, no? Lalong-lalo na, those who are not yet received Jesus Christ as their Lord and personal Savior, and also to your friends, no? Those who are being tortured by Satan through sickness and diseases, no? Just share them, and then so that they will also be healed in Jesus' name, no? So, glory to God, my son. Thank you for watching. And then, okay, Luke chapter 17, verses 11 to 19, no? Luke chapter 17, chapter 7, verses 11 to 19, no? By being grateful to God, by being grateful to God, it is one way of pleasing and glorifying God, no? Ang pagiging mapasalamaton sa Dios, no? Usakin na nagapakita sa atong paghigugma, no? Sa atong paghigugma o sa atong paghimaya sa Dios, no? So blessed mo ni kanatong tanan. Salamat gyud sa igsoon nini nga kabuntagon, no? Okay. So Luke chapter 17 verses 11 to 19. Ingo dire, giayo ni Hesus ang napulo kasanlahon, no? Giayo ni Hesus ang napulo kasanlahon, no? Glory to God, no? So glory to God, mga kapatid. Verse 11. No, verse 11. Unya na. Verse 11, ingon na palong si Ginoo. Sa nagpadulog si Hesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria og sa Galilea. And then verse 12, samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon, nagpaantaw sila. Verse 13, og nanigit Hesus, magtutudlo, kaloy in town kami. Verse 14, nakita sila ni Hesus og giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Okay? Samtang diya pa sila sa dalan, nangaayo sila. Verse 15. Verse 15, ang usa kanila sa pagkita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiila ni Hesus og nagpasalamat kaniya sa maranhon kadtong tawhana. Verse 17, unya, miingon si Hesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo, hain naman ang siyam. Verse 18, nganong kini manglangyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Og miingon siya kaniya si Hesus, tindog ug lakaw ang imo pagtuo, mo'y nakaayo kanimo. Ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa mga pulong. Mag-ampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Father God, I am just a microphone sa mga pulong. Every word nga mag-gos ng baba, their spirit and their life. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. Lord, thank you for opening their spiritual eyes, their spiritual understanding in Jesus' name. Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, Lord, as they hear the voice of your anointed servant, Lord, the Holy Spirit is moving upon their hearts, upon their spirit, and upon their physical body in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat, Father God, kay ikaw yun ang nagapit ng spiritual eyes, spiritual ears, and spiritual understanding. Thank you, Jesus. Lord, as they hear your word, Father God, Lord, they are now completely healed in the name of Jesus. Tanan nga mga espiritu nga dili gikan sa Dios, espiritu sa latagaw nga unahuna, espiritu sa negative nga unahuna, espiritu sa kalagot, kapungot, kasuko, espiritu sa dili gana maminaw sa pulong sa Dios, Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you, belows in their body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit.
Salamat po rin sa billions ng mga viewers and listeners around the globe. Thank you, Father God. Lord, salamat sa mga billions, Father God, ng mga demons and evil spirit, Father God, Lord, imong gilabay, akong gilabay, balik sa this in the name of Jesus. Ug tanang mga gapos, all the chains of Satan to the people who is watching right now are now broken in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no? No, kanatong tanan, no? So glory to God. May John, salamat gud sa John. Nini nga kamatagon. Okay, John. No, by being kuan charger, lobat na, no? By being grateful, take note. By being grateful to God, it is one way, and it is our birth offering, no? Our birth offering to our Lord Jesus Christ. You know? Muna ko nimong tan-awon pag-ayo kung atong sabton pagay usahay murabag ka na bang point nga marag daghan, no? Lots of things, no? We have lot of things we receive from God, no? Every morning God waking us up, no? Every morning God is waking us up, but the problem is that lots of people are never and forget to give thanks, to say thanks for God for another day that God is added to their life. You know what? Lots of people are now, right now, in hospital. Lots of people are now are now dead. Lots of people are now suffering, no, from sickness and diseases. Then lots of people are now they are not in good health. But glory to God, you are in good health. No? Kumbaga nagising ka ngayon eh. No? Nagising ka ngayon, and then God is good sa imong kinabuhi. So it is important nga magpasalamat ta sa Dios. Kasi usahay imo ni, no? Usahay mga kapatid, or minsan sometimes we are just we are just ang lamisa ba? We are just kana bitang point nga pasalamat lang ta sa Ginoo sa mga material nga butang nga gihatag sa nga inadawatan sa Dios nimo. But the life that God given to you this day, no, the life that God given to you, the life that is added, the day that God added to your life, the day that God is that God is kana bang naghatag yung kinabuhi, no? God is giving you God is giving another day, another second sa imong kinabuhi, but yet sometimes you forget to give thanks, no? Gani, wa ko kabalon sa pagpalong. Muna ko nimo tanaw pagay kung atong tanaw pagay, salamat sa Ginoo ba tungod kay God is waking us up, no? God is waking us up, no? God is waking us up, and then, no, kung imong tanawon pagay, kung atong sabton pagayo, God is waking us up, and then, no, God is waking us up, and then we forget. Lots of people are forget and never say thanks, never give thanks to God. No, man igsoon mo bitaw na sometimes, no, sometimes, or God intentionally, no, say okay na, binili lang ko guan kana. Ha? Ano man? Sige lang, tagay ko. Bakit kung atong sabto pag-ayo, pag-prisa. No, man ako nimong tanaw pag-ayo ba, no? Usay day mo ding ibutang ta sa Ginoo sa sitwasyon, no? Ibutang sa Ginoo sa sani? Ibutang sa Ginoo sa sitwasyon para ma-feel nato unsa day kanindot kining may kaglawas. Hello? Usay mo kay baliwala na lang ba, no? Ibaliwala na lang nato, no? Murag ni mata ka, no? Ni mata ka nga okay na. No? Ni mata ka nga okay ra, wala ka nagpasalamat sa Dios, no? Wala ka nagpasalamat sa Dios mo na ni mata ka nga okay, ka nagpasalamat sa Dios, ang resulta
Ibutang sa punto sa Dios nga kanang naa ka sa balatian. Nganuman, para ma-enjoy nimo, ate, dito mo. Para ma-enjoy nimo ba, ma-feel nimo how important is the good. Kana bitaw, unsa ka importante ka nagkinabuhi nga kana bitaw maayo kag lawas, no? Para karon, no? Like right now, no? Pag mataba nimo sa buntag, nagpasalamat ba ka sa Ginoo? No? Nagpasalamat ba kasi ate, i-try daw ko noon eh. No? Uy, pahinay ba? Nagpasalamat ba ka sa Ginoo nga nakamata karong adlaw? No, ang uban ni diretso nagbangon pagka man wala na dayon. Hello? No? Did you give thanks to God for adding your life, adding another day to your life? Usay magud kay baliwala na lang ka ba? No? Muna ko nimo tong pagayo, di na to makita how important is to give thanks to God and everything that God has given to us and every seconds of life that God added to our life. But yet, hello, sometimes, lots, even Christians, they forget to give thanks. Hello? Di ba? Na ikaw, kumusta man kigsoon? No? How are you today? Did you have a good life, a good health? And then, did you give thanks to God? Did you read His Word as you wake up in this morning? Sometimes, lami kaayo, di ba? Lami kaayo magpasalamat sa Dios sa mga butang, sa material nga butang, nakadawat kag ayuda, nakadawat kag akap, nakadawat kag mga kuan, pero sa pagmata nimo sa butang, the life, another day that God added to your life, sometimes you never give thanks to God. Okay, so dapat masabtan nato, dapat maintindihan natin. No, dapat kinahanglan jud ta nga magpasalamat sa Ginoo, no, sa iyang kaayo sa imo kinabuhi, sa pagdugang nag another day, no, sa imo kinabuhi mga igsoon, no? Okay, so sa ato nga text mga igsoon, ate, share ka. Sa ato nga text, no, sa ato nga text karong adlaw, ayon din Diyan Jesus ang napulo kasanlahon. What is sanlahon, no? Leprosy kung baga, no? Ayun dito masaw na? Okay, so shout basa sa tagalog sa atong mga viewers, no? Shout out no kay Pastor David Russell Don. Thank you for watching. Your yes auntie, no? The boss. Then kay Sir Jerry Clarito. And then also kay okay, Pastor Tess Ramirez, blessed morning. And then kay saan eh? No, kay Pastor Maribik, blessed morning, no? Sana sa kung tapad karon. Then kay Ma'am Lorena Orias Carrion. Ma'am, good morning. Good morning po, Pastor. And then also kay Pastor Tess Ramirez. Then kay Pastora Ria Ginatgadtan Roygas, no, ato sa atong mga workers, no, diri sa MOTLGC. Okay, so blessed morning, no. God bless, no, God bless. I declare, no, I declare abundant blessings to your life and to your family, kay Pastora Ria, kay Ma'am Lor Orias, and then kay Pastora Maribik. God bless, glory to God. Whatever challenge you're facing right now, you are more than conqueror in Jesus' name. Whatever plans of Satan, to destroy you, to ruin you, in Jesus' name, all is deleted in the name of Jesus. Okay, so ikson, atong tanan po, guys ba? Ingon diri, sa nagpadulog si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Take note, ikson, wherever Jesus Christ go, it is, it is well sa Diyos. Kung baga, kapatid, no? Kung baga, the life of Jesus here on earth is my blueprint na. Has already a blueprint. Hello? The life of Jesus here, the life of Jesus while he was here on earth has already blueprint. No, sinusunod na lang niya. He is just follow the blueprint in his life while he was here on earth. Then, not anyone, not a single day, no, not a single day in his life in this earth that it's not written, it's not in the blueprint. Kumbaga, whatever he do, wherever he go, whatever he say, it is in the blueprint
in the plan of God for his life. The same with us. Our life is in the blueprint already. Our life is having a... Okay. Our life having a blueprint in God. Kumbaga may blueprint na yung buhay natin. Kaya nga, minsan, no? Take note kapatid ha, before we were born, before kita dumating dito sa mundo, no, English Tagalog, unsa natin buhat English Tagalog Bisaya. No, before we came to this world, the blueprint of God in our life is already done. Okay, that is why we need to follow blueprint of life so that our life is blessed. Hayahay, no? But the problem of every Christian, every people around them, they are not following the blueprint of their life. That's what happens. The struggle, they are affliction, they are in chaos, their life are distract, and their life is being ruined. Why? Because they're not following, no? Because they are not following the blueprint in their life. Take note. Before you were born, before we came to this world, God's blueprint in our life is already done. Hello? Is already done. Only thing we need to do is to follow that plan of God in our life. No? Jesus Christ is being successful in his life while he was here on earth because he followed every details of God sa buhay na. Pastor, paano natin malalaman yung will ni God sa buhay natin? No? Paano natin malalaman yung blueprint ng Diyos sa buhay natin? Kasi hindi naman natin alam yun. But you know what mga kapatid? We have the Bible. God give us His Word, the Bible. God give us His Holy Spirit to guide us. That is why when we supakais, when we live against the will of God, when we disobey the will of God in our life, that is the life that your life is in destruction, is in ruin. Hello? Kaya nga naghihirap ka eh. Kaya nga umiiyak ka eh. Kaya nga naghihirap ka, nahihirapan ka, you're struggling a lot of problem in your life because God for us is already done. But the problem is you are not following His will, Pastor. How can I know the plan of God in my life? You must read the Bible. You must obey the Holy Spirit. Hello? Alam mo, lots of people right now, they are not enjoying their authority as a child of God. Yes, they know that they are child of God. Yes, they know that they're Christian. They are, you know what? They are not afraid to have a debate because they know that they are children. But the problem, they have lot of verses to be tackled. What topic they are going to be tackled. But the problem is that they're expert. No, they are expert in the Bible. They know how to preach. They know how to pray. Wow, they are so brilliant regarding the words of God, how to pray, how to preach the gospel, how to preach the word of God. But the problem is they are not enjoying their life as a child of God. Hello, blessed mo nino mga kay Ma'am Wing Ereneo. Ma'am Wing Ereneo, God bless, no? Kay Sir Boyet, kay Sir Justin, kay Ma'am Jasmine, I declare in your family and your life abundant blessings that come, that God poured out to your family in Jesus' name. Whatever circumstances challenges or facing right now, you are victorious in Jesus' name. Okay, so glory to God, no? Salamat good sa Ginoo. Sige, maming so, wherever Jesus go, it is the will of God. Take note. Wherever Jesus went, wherever Jesus go, it is the will of God. Why? Because every place He's going, namin ang point bitaw nga, wherever place He's going or He went, there is a ministry.
no? May ministry, no? May ministry, kapatid. May ministry ang Diyos, mga kapatid. No, blessed morning, no? Blessed morning to all ang aming gwapong pastor. Mamwing, ikaw ra ginakasulti sa ako na mamwing, no? Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, mamwing. Manaingon ni ingon ni kuan ba ni Jesus, gipangutana ni Jesus ang mga gipanay Jesus ang mga disipulo. Kinsa man daw kuno ko? Sino ako? Sabi nila, ikaw si Elias na nabuhay, ikaw si Juan na nabuhay. Nito si Pedro, ikaw ang labing anak ng langit, ang Mesiyas. O sa iyo nila, bulang ka Pedro, because yung mga sinasabi yan sinasabi ng tao, kundi it is the revelation from God to God. So, glory to God, kapatid. No? Salamat din, Mamueng, glory to God, no? For, unsay tawag na gani? For appreciating, no? The creation. Okay, God's creation. Okay, so kapatid, kung titingnan natin ba, wherever Jesus went, take note kahit saang lugar si Jesus magpunta, it is in the will of God. Kaya nga, before He start His day, Lord, saan ako pumunta ngayon? Kumbaga ba? Di ba? Kita mo? No? Bago si Jesus, before the day, before the starting of the day, before siya mag-ministry this day, He prayed to God. He spent much time in praying, especially every day. Kaya nga, wherever He go, it is according to God's will. Tagalog ba, Pastor? Hindi. Ate we, Mamueng, ano ba? Nahirapan ako sa kalisyon. So, kung titignan natin, mga kapatid, wherever Jesus, no? Kung saan si Jesus magpunta, it is God's will. It is His will for God to Him. Because bago niya sinimulan yung araw, pinipray mo niya. Pinipray na muna niya. No? Bago niya umpisa yung araw, He prayed. He asked God wherever I go. So, every day is victorious. Every place he goes, there's a ministry. He is always victorious. No? He's always victorious. Every place he goes, there is a successful ministry. Like this, nung papunta siya doon, he's in the boundary of Samaria and Galilea, there is a 10 lepers. No, may 10 mga may kutong or kitong. May kitong. No, may 10 tao na may kitong. Okay. Na may kitong. Tapos, kung titingnan natin dito, kapatid, no, kung titingnan natin, he goes to Jerusalem and in the boundary of Galilea, okay, tama ba? In the boundary of Galilea and Samaria, there is a 10 leper na mga tao. What they did? They saw Jesus coming and then they shout, no? They shout, Jesus, teachers, Son of David, have mercy on us. Hello? Kumbaga, wherever he goes, it is the will of the Father. That is why, before he start the day, he prayed. He asked God's guidance. He asked God's will. Lord, what is the will of me in this day? That is why, there is no day sa buhay na naging talunan si Jesus Christ. Because before the start of the day, he prayed. That is why he prayed and talked to God and thanked to God and rebuked everything, every attack of the devil in this day. That is why every day he is victorious. Every place he went, there is a successful ministry.
Ikaw ba kapatid, bago mo ba simulan ng araw, nagpipray ka ba? Hello? Bago mo sinimulan yung araw, nagpipray ka ba? Bago ka pumunta in that place, or bago ka magpunta, Lord, ito bang place na pupuntan ko, is it your will? If not, Lord, dapat there is an hindrance. No? Dapat pigilan mo ko. Kasi, kung in that place, ayaw ng Diyos na magpunta ka doon, talagang mapapahiya ka lang, talagang talunan ka. Di ba minsan, may lugar ka na mapupuntahan, napahiya ka, nadisgrasya ka, naksidente ka, o di kaya, may tao doon nagkagalit kayo, nagsisigawan, pinapahiya ka, inaaway ka, because that is not place that God wants you to go. Hello? Jesus, wherever He go, it is according to God's will. Hello? Next. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugad siyag napulok kasanlahon og nagpaantaw lang sila. Verse 13. Og naninggit Jesus, magtutulok kaluyi in town kami. Halaka. Our battery is 2%. Namanan. Okay. No. So, there is atin leprosy. Na unsa ning leprosy? Na ani ni siya? If you have during the time kung may kitong ka, you are isolated from your family. The government, no, take note, the government will isolate you from your family. No, di ba kabantay ka karon? Kung may TB ang usa ka, may sakit na tuberculosis yung isa ka tao, i-isolate siya. Yung mga gamit niya talagang i-separate. No, baka sa Tagalog niya, manakod ba? Kung sabi Tagalog sa manakod, baka manakid. Ano tawag doon, ate? Basta yun na yun, no? Di ba? So baka Tagalog, okay. O manghawa, yan, manghawa ba? So, kung may tuberculosis yung tao, lalong-lalo na ngayon, sa gobyerno natin ngayon, pag may tuberculosis yung tao, lahat ng gamit, isiniseparate, no? Siniseparate yung mga gamit niya. May gamit niya, yung kutsara, yung plato, kahit na kung maari nga lang, no? Isiparate siya. During the time, yung kitong or yung leprosy, yan yung pinakamalala na sakit during their time. At saka dino, according to their custom, once you have a kitong, once you have a leprosy, you are considering sinners. You are punishable by God. You are punished by God. Mga hawa, yan. Kaya nga, if you have kahit na you have a family, once you have may leprosy ka, no, once may kitong ka, kailangan i-separate ka sa pamilya mo. May isa, 'di ba, sa atin ngayon may leprosarium, 'di ba? So ibig sabihin, pag may leprosy ka dati, unang-una yung tao, ano tawag doon? Ginalikayan ka sa mga tao, no? Yung mga tao naman ayaw nang lumapit sa iyo. At ikaw din naman, mahiya ka rin naman, lumapit sa kanila, lalong-lalo sa pamilya, baka mahawa pa sila. So, ang ginagawa, yung 10 tao na to, yung 10 tao na may leprosy, nagsasama sila. No, birds, the same feather flock together or fly together. So, nagsasama sila ngayon. Now, unang-una, kung may kitong ka, unang-una, you're isolated to your family. No? Tapos yung family mo naman, para bang ina-isolate, kundi ina-isolate ka. You need to separate them because para di sila mahawa. At saka, kawawa ka naman, wala mang taong lumapit sa'yo eh. Or isolated. And then, walang taong lumapit sa'yo, wala ka ng kaibigan. Kung may kaibigan ka man, ayaw nang lumapit sila sa'yo. Hello. Kaya nga, kawawa eh. So, during that time, nagkataon, you know what? It is God's will to them. It is God's will for Jesus Christ to pass that way because a ministry, may mga kalag doon na
nangangailangan sa Diyos. Hello? Ibig sabihin, kapatid, ito yon. If you are the child of God, if you're anak ng Diyos, mga kapatid, wherever you go, take note ha, if you are the child of God, if you're a Christian, wherever you go, there is a ministry, there's a people awaited to you that need your helps, that needs your help. Because, anak ka ng Diyos eh. Diba? Your identity, ate, John 1:12. John 1:12. Your identity is anak ka ng Diyos. Your identity is anak ka ng Diyos. Okay? Anak ka ng Diyos. Pangalawa, you are God's. Oh, Psalms 82 verse 6. You are God's. Number 3, Matthew chapter 10 verse 8. It is our responsibility to help them, to raise the dead, and to cleanse the leper, and to cast out demons. It is our responsibility, mga kapatid. As a child of God. Take note ha. It is my responsibility. It is your responsibility. It is my assignment. Your assignment. It is my ministry. It is your ministry. All the people around the globe, it is your ministry to reach out for Christ. Reach out to them and reach out them for Christ. Kaya nga, take note, kapatid. Tandaan mo ito. Wherever, always remember this. Wherever God, wherever you, there's an assignment, there is a ministry that God is waiting for you. Again, every day is a day of ministry. Every day that God added to our life is a ministry, is a gift. Okay? And then every place we are going is there is a waited person, or there's a people that is waiting for you. Hello? Akala mo nagpunta ka lang doon for your own purpose? For your own will? Wherever you go, wherever place you go, there is a ministry that God wants you to perform. Okay, again, wherever you go, wherever you go, there is a ministry that is waiting for you. Blessed morning, kay Sir Ray Mendoza. Sir Ray Mendoza, sir, I declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever challenges, whatever circumstances you are facing right now, you are victorious in Jesus' name. Sir Ray Mendoza. Kapatid, tanaw gani. It is not accident, take note, it is not Jesus' will, it is not Jesus' will, it is not accident that Jesus Christ passed through the border of Galilee and Samaria. It is not accident for Him to pass in that place, boundary of Samaria and Galilee. It is not His own will to pass in the boundary of Samaria and Galilee. Because there is a ministry that awaits for Him. Kapatid, gusto ko tandaan natin to. Wherever you go, may inihandang ministry ang Panginoon para sa iyo na you need to do that. You need to perform. You need to do because it is your responsibility. Akala kasi natin, pag magpunta tayo doon, atin-atin lang to. Gusto mo lang. Kaya pag magpunta ka sa merkado, kahit na mamalingki ka lang, alam ng Diyos or dapat ipang malaman mo na may minsan ipapagaling Diyos sa'yo. Ako minsan, di ba, every time magbiyahe kami, nagmotor kami, may madaanan kami na tao na tricycle driver. Tapos, yung papunta naman, pauwi kami sa bahay, yung bang mutungas jud ka, ano tawag doon natin, yung kailangan mong,
yung daan ba pataas, tapos na magpadyak lang man siya, no? Magpadyak raman siya. So ang nangyari is nahirapan na siya dabong araw, so nadaanan namin. O ano namin? Ano tawag doon? Hinila namin no? Hinila namin yung padyak niya hanggang sa dumating sa kanan. So, yun na yun. Every time madaanan ko siya, yan. Every time na madaanan ko siya, yun, hihilain ko siya. Kasi, yung ano, ipatirik So, tapos, yun. Pwede ba, Manong? Pwede stop muna tayo saglit? Bakit, pastor? Kailangan man niya ako na pastor ko. Pray muna tayo. Tapos, sinishare ko siya sa salita ng Diyos. Yun. Minsan kasi, wherever we go, take note, wherever you go, wherever place you go, there is a ministry that awaits you. No? There is a ministry. No? There is a ministry that awaits you. May mga tao naghihintay sa makatulong kasi ikaw lang. Kaya nga, Jesus Christ, sampung tao dito may kitong. They're isolated to their family, they're isolated to the people. Kawawa sila, wala silang trabaho. Wala silang pagkain. Saan sila kukuha? Kasi wala namang magpapasok sa kanila sa trabaho, wala namang nagtatanggap sa kanila sa trabaho. Wala siyang pamilya. Kasi may pamilya man sila, pero yun mang kawawa, hindi nila magawang malapitan yung pamilya na, hindi na pwedeng yakapin yung pamilya niya, kahit hawakan lang, kahit lumapin, hindi pwede. Kaya nga kawawa siya. Jesus goes there. Jesus passed that place. Then there is 10 people that having a leprosy. Then, anong nangyari? Pinagaling ni Jesus. Then yung mga tao, tignan mga kapatid, yung mga tao na andoon sa place that God want God to go to pass by of Jesus Christ is yung mga tao, they are called to be saved. Hello? Kasi minsan pupunta sa isang lugar, akala natin, ati lang, magpunta ka doon, mamaligi ka doon, pagkatapos uwi ka. Hello? Wherever place that God want us to go, there is a ministry that is waiting for us. There is a people that is waiting for you that needs your help. Hello? Akala kasi natin, kagaya kahapon, no? Glory to God, no? Kagaya kahapon. Naghatid kami sa mga naghatid kami sa mga member doon sa Udlot. Itong si Pastora Rhea at si Pastora Catherine. No, sumakay sila. Tapos doon sa Bugo, nagpa-drop kasi nagsulwining sila. Intentionally. Yun bang ang ganda ba? Kasi nasa puso mo na, you know what? It is so important that we start a day with prayer. Ask God's guidance, ask God's permission, ask God's protection. Lord, saan kaya ako pupunta ngayon? Then God leads you in that place, no? God leads you in that place, then there's a ministry waiting for you. There's a souls that is waiting for you. And that soul is God prepared their hearts. Usay magod kapatid, no? Usay magod. Take note kapatid. Anong nangyari dito? Yung mga tao dito, 10 sila may pamilya sila Kawawa sila, nagsama-sama sila kasi pareho sila may kitong Wala namang tao na pwede makipaghalubilo sa kanila. Di yung mga kagaya na lang nila, nagkasama sila. Pero may pamilya sila, kawawa sila Hindi sila pwedeng pumunta doon kasi nahirapan sila. Hindi sila pwedeng pumunta sa pamilya nila. Hindi sila pwedeng makipagkamay o lumapit man lang. Hindi sila pwedeng magtrabaho kasi wala nang tatanggap sa kanila dahil sa sakit. Kawawa kumbaga nanghingi lang sila. Pag manghingi man sila, hindi pwedeng lalapit sila para bang inihagis lang siguro, okay, ano ko lang dito, ilagay ko lang dito, pupuntahan mo, kunin mo. Kawawa yung mga tao na yun But God, because Jesus Christ passed that way,
pass that way, it means that is God's will to him na doon siya dumaan kasi may mga tao doon na nangangailangan sa kanya. Nangailangan sa kanyang tulong to point out to Jesus, to God. Ikaw din naman, kahit saang lugar ka pwede magpunta, talagang may ministry that is waiting for you. May mga tao na doon na naghihintay sa tulong mo at walang ibang gagamitin ng Panginoon, ikaw lang. Kung makadan ka ng duman ka ng area na yan, kung magpunta ka sa isang lugar, kapatid, talagang may ipapakita ang Diyos sa iyo at may ipapagawa ang Diyos sa iyo. If you start a day with prayer, a day to ask guidance, God's guidance, God's protection, God's provision, kapatid, your day is successful. Every day is a privilege. Every day is a ministry, no? Every day is a ministry. So dapat ngayon magpunta ako doon. Lord, ano ba ipapagawa sa akin doon? Lord, magpunta ako sa school. Lord, ano mo ipapagawa sa akin doon? Lord, magpunta ako ng merkado. Ano ipapagawa sa akin doon? And tuban mo sa Panginoon, wala lang. Pero pagdating mo doon, tingala ka. Punta ka lang doon, may ipapagawa ko sa iyo. Pagdating mo doon, may ipapagawa ang Diyos sa iyo na hindi nagawa ng iba. Marami namang mga tao doon na dumaan. No? Marami namang mga tao doon na dumaan. Pero ikaw ang ginamit ng Panginoon. Kasi, it's not accident na nagpunta ka doon. Talagang pinapunta ka ng Diyos doon kasi may ministry ka na gagawin doon. May mga tao na open heart na inihanda na ng Diyos ang kanilang puso para makilala siya using you. Di ba? So, si Jesus, duman siya sa boundary, sa Samaria at sa Galilea, may mga tao doon na may leprosy. Kung titingnan mo, kapatid, no? Kung titingnan mo, 10 silang lahat. No? 10 silang lahat. Sabi ni Jesus, magpunta kayo sa pare. Hindi mo sa punta ka dito. Para ano ba nun? Hawakan kita. Punta ka dito para hawakan ko kayo, para gagaling kayo. Wala eh. Ang sabi ni Jesus, punta kayo doon. No, punta kayo doon sa pare, magpahiling kayo. Yung iba pagkarin niya, hindi siya, bakit Lord? Dapat ikaw na lang. Dapat kapatid, kung anong sinabi ng Diyos sa atin, gawin na natin. Huwag ka nang umangal pa, kung baga sa sundalo pa, obey first before you complain. Isa Diyos naman, obey without complaining because God makes no mistakes. Kung may ipapagaw Diyos siya, huwag ka na magtanong, Lord, bakit ako? Bakit hindi siya? Ikaw Tapos every time na may ipapagawa ang Diyos sa iyo, that is the time that God will exalted you. Alam mo kapatid, bakit hindi ka pinapataas ng Diyos? Kasi angal ka ng angal eh. Grabe ka kung mag sa Ginoo. Lord, bakit ako? Ayoko, hindi ko kaya 'yon, Lord. May iba naman na mas qualified pa sa akin. Bakit ako? Huwag ka nang umangal. No? Pala mo sa kate, huwag ka nang umangal mga kapatid. Kasi pag umangal ka, unang-una, gawain mo yun. At saka, pag umangal ka, hindi na makakilos ang Diyos eh. Hindi siya makagawa ng milagro sa tao eh. At saka pag umangal ka, hindi na maligtas yung tao na yan. Hindi lang maligtas sa kanyang physical na karamdaman, but sa kanyang spiritual na karamdaman, kaya kawawa yan eh, nang dahil sa iyo. Hello? Di ba bantay natin kapatid, no? That every day that God added to your life is a ministry. No? Lots of people are waiting for you, no? Mula kayo mo pag-action, huwag ka na umangal. Just go, no? Just go and do, just go and did what God wants you to do. So usay mang uninsan mo kapatid para bang ano tayo? Hello?
Diba? So, huwag ka na umangal. So, blessed morning no, kay Ma'am Ana Dimar Guanzon. Ma'am Ana Dimar Guanzon, Ma'am, blessed morning. I declare and declare abundant blessings to you and your family in Jesus' name. No, in all aspect of life, God bless you. And then, whatever your heart's desire, God give it to you, receive in Jesus' name. Glory to God. Muna ko naman tanong pag-aigson, huwag ka nang umangal. Pag may ipapagawang Diyos sa'yo, huwag ka nang umangal. Huwag kang magdabog. Gawin mo lang. Kasi ikaw ang gamitin ng Panginoon para gumaling yan. Para maligtas yan in physical and in spiritual. Ikaw ang gamitin ng Diyos para makakilala yan yung tao na sa Diyos. Ikaw ang gamitin sa Diyos so that He will experience His mighty power. At saka, huwag kang umako, Lord, bakit ako? Because God wants you to be exalted. God wants you to be exalted, kaya nga huwag ka nang umangal. Kasi minsan, bakit ka hindi ka pinapatas ng Panginoon? Kasi grabe ka man pag umangal ka, huwag ka nang umangal, mga kapatid. Just do. Okay? Just do what Jesus wants you to do. Okay? Gusto ka i-promote ka sa Diyos? Gusto ka ipataas ka sa Diyos? Gusto ka blessings? Pag may ipapagawa Diyos sa'yo, huwag kang umangal. Gawin mo. Total, you are just an instrument. Hello? Pag may ipapagawa ang Diyos sa'yo, gawin mo. Pag may papunta ng Diyos sa'yo, puntahan mo. Huwag kang umangal. Kasi that is the time that God use you as an instrument. That is that God bless you. That is that God exalted you. That is the right time that God is working through you. Di ba? Masaya lang ganita pag tinawagan ka ni PBBM, Pastor. Sabihin mo sa mga tao, magpunta ko dyan sa ngayong linggo. Proud ka. Tapos iparinig mo sa mga tao ito. Di ba? Proud ka kung gagamitin ka. Ang Diyos naman grabe. Kaya nga, kapatid, kaya nga naman naghihirap ka, no? Kaya nga naman hindi ka umasinso sa buhay. Kaya nga naman yung blessings mo is limited. Kaya nga naman hindi mo na-enjoy yung pagiging anak mo ng Diyos. Hindi mo na gamit yung authority mo, your authority hindi mo na gamit. You're still struggling. Why? Kasi, pag sinabi ng Diyos punta ka, hindi ka nagpunta eh. Pag sinabi ng Diyos na gawin mo, hindi mo ginawa, Pastor, mahiya man ako. Hello. Take note. Every day is a chance to serve God. Every time, everywhere that God want us to go, there is a ministry waiting for you. There is a lot of people that God is preparing their hearts to save them, to listen to you. Hello? Diba? Kaya minsan kapatid sa buhay ko ba, night time na, grabe ba yan, para Sabado, Linggo, ay grabe yan ka-loaded, no? Loaded as in loaded. May time na except sa Saturday at Sunday. May time na wag ka na mag-live. Wag ka na mag-live. Pagod na eh. You know what? Yun bang kinalaban mo, no? Yun bang kinalaban mo yung sarili mo? You deny yourself at nagla-live ako kahit na yun at kapatid, daming naghihintay. Hello, kaya nga minsan, tingnan, every day is a chance to do God's will. Every day is a privilege to enjoy God's blessing, God's power, God's grace. Maximize the authority, the power that God given to us. Every place that God wants us to go, there's
there's people that are God prepared their hearts to listen to you. There's a ministry waiting to you. Hello? That is why we need to ask God's permission, ask God's guidance. Lord, wherever I go, Lord, pupunta ba ako doon o hindi? Lord, hello. It's a chance to do God's will. Hello? Every day is try daw ko nun eh. I-connect daw. Okay. Muna ko mo sabi ng pag-igsoon? Glory to God. Diba? Ganun lang eh. Ngayong araw na to, may ipapagawa ang Diyos sa'yo. Kaya nga, He waking you up, He give you strength, He provide everything you need, and then, kasi may ipapagawa siya today. No? May ipapagawa ang Diyos sa'yo ngayon. Sa bawat lugar, no? Sa bawat lugar na pupuntahan mo ngayong araw na to, it is in the blueprint of God, and then you will be successful today. Magpunta ka dun sa merkado. It is the will of God. Gulat ka na lang. May tao pala doon nangangailangan sa'yo. Hello? Sometimes we need to understand that every day is a ministry. Okay? Kapatid, itong si Jesus, take note, nagpunta doon sa dumaan. Doon lang siya dumaan, ha? Dumaan lang siya doon, eh. Doon siya dumaan sa boundary sa Galilea, and then may mga tao pala doon hindi man to isang linggo lang sila may kitong. The whole life na nila yun. Talagang napakahirap para sa kanila. Talagang the whole of their life, they are neglected, they are rejected, they are isolated. Kawawa sila. Jesus Christ passed that way. Then, andoon pala yung mga 10 may kitong. Iyon, pinagaling niya. Di ba? Ikaw din ngayong araw na to, may ipapagaw din ang Diyos sa'yo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, dami. Kaya nga, every day is a privilege to serve God. Every day is a privilege to be used by God. Kaya nga, pasalamat mo ngayong araw to. Lord, thank you. Kasi may malaking bagay na gagawin ang Diyos sa buong mundo o sa'yo, sa kapitbahay mo, sa inyong lugar, using it. Baka may madaanan ka na may sakit, na kailangan ng tulong mo. Sige, huwag mong ipagkait because that is your and my assignment. Okay? So, glory to God, no? Kapatid, let's pray. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit, salamat, Ginoo. Sa pulong mo, Ginoo, Lord, nga mong nasabtan, imong gisulti ka ng Father God, that, Lord, every day is an opportunity to serve you. And every place I go, there's a ministry waiting for me, waiting for every child of yours. There's a lot of people, Father God, in that place that where I go, that Lord, being tortured by Satan through sickness and diseases. And Lord, papuntahin mo kami doon, Father God, because Lord, you want that the chain of Satan are broken in their life. Lord, wala ka ibang gagamit yun kundi ako at yung mga anak mo. Thank you very much for the privilege to be used by the mighty God, the creator of the universe. Lord, salamat, Ginoo, kay mo kaming gamiton mightily, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit, Lord. I declare and declare all the viewers and listeners around the globe, Lord, abundant blessings to their family, to their life. Lord, whatever challenges they're facing right now, in Jesus' name, Lord, they are more than conqueror. In Jesus' name, Lord, sa lahat ng supportar, Ginoo, ng Balota, Father God, through prayers, in sharing, and even in finances, Father God, in Jesus' name, Lord, abundant blessings, Lord,
they became millionaire and billionaire in Jesus name. In Jesus name. Lord, sa lahat na nagsuportar ni ini nga balotang Father God, in Jesus name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, I decree and declare abundant blessings to their family in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. And amen and amen. No, so blessed morning, no, Pastor Tess Ramirez, no, kay Ma'am Ana Dimar, and then kay Ma'am Wing Erineo, kay Ate Tess Ramirez, no, kay Pastor Janet, kay Pastor Ria. Blessed morning. God bless. No, God bless kanatong tanan. Thank you for watching. And then Friday, I invite nyo, no, iimbitahan ko kayo ngayong Friday, alauna ng hapon. We are celebrating the 7 last word, no? So, if you want to know, if you want to experience the power and the presence of God, just be there alauna ng hapon hanggang matapos tayo, no? So, at saka by Sunday, no, doon tayo sa dagat, pero dito tayo magsimba. Simba tayo dito 5:30, and then pag 7 punta tayo sa dagat. Doon tayo maglaro tayo doon, no? Let's have a fellowship. Okay, so blessed morning kanatong tanan. Pastor Tess Ramirez, Maming Ireneo. Ma'am, thank you for watching. Nawawala po kay Pastor. Okay, so hindi naman, nandito lang ako. No, God bless Pastor Tess, Ma'am Wing Ireneo, Pastor Ria Ruigas, blessed morning, and then kay Ma'am Ana Dimar. Thank you for watching. God bless you. And then kay Ma'am